परमेश्वर हर को प्रभु गिद्रे कुछ का परमेश्वर शाइनिंग এ মাকো চমক এ মাকো এই সময় প্রভুর বাক্য বলছে এই সময় তার দাসদেরকে তার সন্তানদেরকে আশীর্বাদ বা সাইন দিতে চায়। হালেলুয়া হালেলুয়া লাইক আ গোল্ড লাইক আ ডায়মন্ড লাইক আ স্টারস সোনার মতো রূপার মতো যে হীরের মতো। রবে হালেলুয়া হালেলুয়া রবে হালেলুয়া हालेलुया मेरे पे सोनालिका সোনার মতো রবে হিরালিকা हिरालिका রবে পিলিকা বলে তারার মতো। हालेलुया 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 हम सुनते हैं होते में ताए में পাশের ব্যক্তি হাত ধরে বলুন बेटा में चे सुना हाथा अलगा गया না খুব সোজা हिरे हाथा अलगा गया इपिल जोटे दिए अलगा गया সোজা বিষয় अलगा गया সোজা বিষয় বলো রবে अलगा गया সোজা বিষয়। भले मिठाई को मैंने को बोले मिताए बोले कि हे इंदो नाम की थी इपिलिंग को गोमा হ্যাঁ অনেকেই বলে তোমার জন্য তারা নিয়ে আসবো, लेकिन जल में जो जो लुमाई कर गोया দেখো সে একটা তো আম কেউ কিনে নিয়ে আসতে পারবে না। लेकिन जो मैं इसका मतलब ना कोटा असंभव हो गया, এটা অর্থ হচ্ছে এটা অসম্ভব। लेकिन परमेश्वर आम लगी तो संभव हो गया। করবে रब्बी हालेलुया हालेलुया रब्बी असंभव चीज लगी तो संभव हुआ। असंभव चीज लगी तो संभव हुआ। সম্ভব। हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन। जस्ट एक बिट इंट्रोडक्शन बिट एंड बिट फाउंडेशन पे लिया बनी नोदो আমি জাস্ট একটা পরিচয় একটা আমি বললাম। आमेन आमेन। नंबर 1 परमेश्वर उद्देश्य प्रभु योजना नुमा कर दिया আর প্রথম বিষয় হচ্ছে প্রভুর ইচ্ছা হচ্ছে এটাই आयरन किधर कुल गया आयरन होड़ कुल गया कोई यीशु मसीह को अपना के তার देखो সন্তানদের জন্য তার যাকে অনুসরণ করছে তাদের জন্য कि उनको आज जीवन परमेश्वर का कोई चमक एमा को चमक তাদের चमक জীবनকে তিনি উজ্জ্বল করতে চান, চকচক করতে চান। आमेन हालेलुया হালেলুয়া रब्बी हालेलुया मिट वचन चले तुम पे पहला 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 कुरिन्थियो फर्स्ट আসুন আমরা এই শুরুটা প্রথম করি। हां पहला कुरिन्थियो प्रथम कुरिन्थियो पुण्य आंबो नडे पुण्य 15 अध्याय जा तो पे प्रथम कुरिन्थियो नडे 15 अध्याय पुण्य लाबोन aku tanya nyal tonte nyal bon moste nyal pe haleluya हालेलुया আমি তো am sure बताए मैं কাছের ব্যক্তিকে বলো बेटा मैं आमदम चमका আমদম চমকা। बेटा मैं नोदा আমার चमका रे समय का हालेलुया হালেলুয়া चमका रे समय पे चमका रे समय উজ্জ্বল समय हालेलुया হালেলুয়া। प्राबुन पहिल कुरिन्थियो चिट्ठी नया 15 अध्याय बुझे 15 অধ্যায় प्रातुन पेनारिया हालेलुया 41 और नया प्राबुन 41 प्रातुन 41 সূর্যের এক প্রকার তেজ, হ্যাঁ। চন্দ্রের আর এক প্রকার তেজ হ্যাঁ। ও নক্ষত্রের আর এক প্রকার তেজ, হ্যাঁ। কারণ তেজ সম্বন্ধে একটি নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্র ভিন্ন। हालेलुया হালেলুয়া हालेलुया হালেলুয়া रब्बी हालेलुया হালেলুয়া। चाहे ते संताली बाइबल में ना 47 आइटम ना Yes. हां प्राबुन चलो ना अभी ये दोनों चलो ना हाँ 40 और नोडे नोंकना ओला मेना जिसु nyutum te पढ़ा था सिन चांदो रिया ठनक दो मित लेकाना और नींदो चांदो रिया ठनक दो एटा लेकाना और एपिल को रिया ठनक दो एटा लेकाना एंते एपिल रे ठनक ते दो जुदो जुदो गया। आमेन रब्बी आमेन आमेन। नोडे वचन में ने कनाई এখানে ঈশ্বরের বাক্য হয়ে লেখা আছে सीन चंदुआ मरसाल जुदल गया चमकाओ जुदल गया সূর্যের এক তেজ हाँ इलकते निदे चंदुआ मरसाल जुदल गया এবং রাত্রি যে সূর্য তার তেজ আলাদা, मार्स इपिल को तुना अजकुम तने चमकाओ जस्ती गया নক্ষত্র যেটা রয়েছে তারাদের তেজ আলাদা। हाँ और मैंने कि मीट इपिल दूसरी इपिल कोने बिगाड़ गया चमकारे बिगाड़ गया একটা নক্ষত্র বা তারা অন্য অন্য চাইতে তাদের উজ্জ্বলতা আলাদা। हालेलुया হালেলুয়া। तेरे पांच में कहता हूं ना কতজন আপনারা শুনছেন? और पे बुझाने में कहना पे হালেলুয়া হালেলুয়া रोड पे हालेलुया रोड पे हालेलुया रोड पे हालेलुया आमेन आमेन। रोड पे हालेलुया Hallelujah. glory of the stars and one star is different from another star Yes.
ঈশ্বরের ঠনক बनार की नीपील कान गया अजो पहुंचते बनार की नीपील कान गया দুটোই কিন্তু তারা, लेकिन मिटे इपीला मार्शल किस तो गया কিন্তু আরেকটা যে তার যে সাইন বা উজ্জ্বল আলাদা, और दूसरी इपीला मार्शल जुदा गया দ্বিতীয় যে নক্ষত্র তার উজ্জ্বলতা আলাদা। माने मिटे मतलब मिटे तो कम जो की झलका करना মনে করেন একটা কম একটু উজ্জ্বল হয় और मिटे तो जस्ती की झलका আর একটা उज्ज्वल বেশি আছে। बाबू जल से रोड में दई यस 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 मिटे इपील तो कम जो झलका करना चमका करना একটা তারা বেশি উজ্জ্বল হচ্ছে, लेकिन इताई तो दूसरा मतलब तमे ढेर जो झलका करना কিন্তু দ্বিতীয়টা হয়তো অধিক একটু और উজ্জ্বল इताई হচ্ছে। तो और जस्ती হতে পারে আরেকটা আরো বেশি, और इताई तो और जस्ती হতে পারে আরেকটা বেশি। उसी प्रकार से ওইভাবে प्रभु अपुंथा नुआ कंदिया ঈশ্বর ইচ্ছা এটাই, लेकिन आम तो केन चमका ही मतोय तो बांग শুধু আপনি উজ্জ্বল হবেন সেটা নয়, लेकिन आमा चमका और या लेवल जस्ती बा Amen. come on hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. me inde ken चमका ही तो बांग Eken chamkai doang. ida tu men pe inde ken चमका ही तो बांग Indo eken chamkai doang. लेकिन जस्ती चमका स्नाइडिंग कना Akan berarti chamka sniper kena. और पे हालेलुया Hallelujah. और पे हालेलुया Hallelujah. प्रभु ने और कुछ आई मोहरे ना गुना नोरा ठहरे প্রভুর দাস দাসী আপনারা অনেকে আছি এখানে, विश्वासी तो बुन कान दिया बोन আমরা যদিও বিশ্বাসী, जिसु मसन अपनार कर दिया बोन যিশুকে আমরা আপন করেছি যদিও, लेकिन মেনখান কিন্তু प्राण तो बुन अणी गया কিন্তু আমাদের উজ্জ্বলতা নেই। अतमोर तो बुन हरसुड़ गया আমরা অনেকে নিরাশ বা অন্ধকার হয়ে গেছি। हरसुड़ मतलब जैसे सिंगल रे चुलर सिंगल रे उडुग लिखा चिका ने ना तो कोमो आने आई मा तो बुन हरसुड़ गया बोन অনেকে আমাদের মধ্যে সেই দাম নেই, और आई मा और आबू तो चिका गया ना मा तो बुन प्लन नसे से न्युड़ बुन चलू कना আর অনেকে আমরা মিট মিট করে জ্বলছি, लेकिन प्रभु ते सुनाई दी कना কিন্তু ঈশ্বর চায় আজকে थी आमा जीवन आमा आत्मिक जीवन परिस्थिति बदल तम समस्या তোমরা আপনার জীবন আপনার পরিস্থিতি ঈশ্বর हालेलुया পরিবর্তন করতে চায়। Hallelujah. लेकिन जुलू मतोय तो बांग শুধু যে জ্বলছেন সেটা নয়, जुलू मतोय तो बांग শুধু জ্বলছেন সেটা নয়, কিন্তু এই প্রভু স্নাগিনা কি আম তো মিটা নদী ঢাউ জুলুম বিনা কিন্তু প্রভু চায় আপনি যেন অধিক অধিক উজ্জ্বল হন। রবে হালেলুয়া Hallelujah. রবে হালেলুয়া Hallelujah. আম তো না স্পার্ক দলম বিনা নাম তো ফায়ার বিনা মে ফায়ার আপনি শুধু কোন রকম ইস্পাত বানিয়ে নেবেন না, কিন্তু আপনি একটা আগুন, জ্বলন্ত আগুন তৈরি হবে। ছতে স্পার্ক অঙ্গ, চিঙ্গারি सोलाई सोलाई জাহাজ চিকানে বড় আগুন জানে না স্পার্ক हुआ तार पे तो স্টে তার জন্য ওটা দিয়া তো ডিসকানেক্ট হতো না চিকান ননে লোটে স্পার্ক মানে হালকা হালকা সেকেন্ড সিঙ্গেল নিলো অনেক আপনি শুধু একটু মিটি মিটি জ্বলছেন, সেইভাবে উজ্জ্বল আলো নয়, लेकिन फायर तो जुलू और पे हाले सिंगल जुलू आने আগুন আগুন কিন্তু জ্বলবে। রবে হালেলুয়া Hallelujah. রবে হালেলুয়া Hallelujah. আদিরে মোসে যখন মোশে ভিডি कोई गुपी কোথায় তার মেষদেরকে চড়াচ্ছিলেন, और उन समय उन्हीं में टेन झवट नहीं है ना সে যখন একটি ঝোপের কাছে আসলে, और झवट चल गई है ना আর কিসের জন্য তিনি আসলেন সেই ঝোপের কাছে? पूरा झवट हजूर अच्छे दुर्गा पड़ाव दिया সেই ঝোপের কাছে আসার কি দরকার ছিল? एंते उना झव इटा झव कोन डिफरेंट जे लोकन था ना অন্যদের ঝাড়ের চাইতে Yes. उना झव इटा झव कोन जुदा की जे लोकन था ना অন্য চাইতে দেখতে আলাদা ছিল, इटा झव तो जुदा था कना नुआ झव সেই ঝোপ আলাদা ছিল, এই मैं का नुआ আলাদা। झव रे संगल था कना কিন্তু এই ঝোপের মধ্যে আগুন ছিল। ई आमा जीवन में परमेश्वर आत्मा और संगल जुआने আপনার জীবনে ঈশ্বরের আলো যেন আগুন বয়ে আসে, मैं तीर आमा जीवन में स्रोत आत्मा संगल जुआ আপনার সে পবিত্র আত্মা আগুন বয়ে আসবে। আমার লাইফ নুকা परमेश्वर बिनावा इटा हर कोन बिगाड़े बिना আমি আমার জীবন Amen. এইভাবে তৈরি করবে অন্যদের চাইতে আলাদা। हालेलुया Hallelujah. ती प्रभु আমনি হর বিনা স্নাই দিকনা আজকে আপনাকে তৈরি করতে চান সেই ব্যক্তি, प्रभु আমনি হর প্রভু বিনা স্নাই দিকনা প্রভু চাই সেই ব্যক্তিকে তৈরি করতে আপনাকে, আমার ঘরজ বিগাড় গেল মা আপনার পরিবার যেন আমরা আলাদা লাগে, গিদরে বিগাড় কোন গেল মা আপনার বাচ্চারা যেন আলাদা, আমার পরিবার বিগাড় গেল মা আপনার পরিবার যেন আমার সেবকাই বিগাড় গেল মা আমার কলিসা বিগাড় গেল মা মণ্ডলী যেন আলাদা হোক। আমার যত জিনিস परमेश्वर का চাই কিনা সমস্ত কিছু পরিবর্তন হতে চায়, प्रभु বদল চাই কিনা বদল করতে চায়। বেদম ती থাকতে परमेश्वर ধন্যবাদ না করতে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। প্রভু বদল চাই কিনা Prabhu bodol sunal dikena. প্রভু হালেলুয়া Hallelujah. প্রভু হালেলুয়া Hallelujah. तीन परमेश्वर আমার জীবন পরিবর্তন ঘোষণা দিকনা রে প্রভু আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়। আমেন आमीन প্রভু হালেলুয়া Hallelujah. मीठे इपिल इटा इपिल को कुछ जुदा किया को
এক তারা আরেকটি তারার পক্ষে আলাদা। लेकिन विश्वासी मतो अड़ी काफी तो मांग करना শুধু বিশ্বাস তো যথেষ্ট নয়, किंतु आमा विश्वासी लेवल जस्ती जस्ती और जस्ती दी কিন্তু আপনার বিশ্বাসটা লেভেলটা পরিমাণটা বেশি বেশি করতে চায়। आमेन कपा बुई लेबना ना কালকে আমি বলবো the types of faith विश्वास या प्रकार আমাদের বিশ্বাসের ধরন मतलब पे आमेन तीन प्रकार या विश्वास बिना ने কত প্রকারের বিশ্বাস আছে। हमके विश्वास बिना से बनुआ আপনার কাছে বিশ্বাস আছে কি নেই, और तीन विश्वास बिना আর कतটুকুই বা আছে, उना बाबू ताबू काबू गपा बुन याल बुन আমরা আগামী কাল সেই বিষয়ে দেখব। लेकिन ती प्रभु आप योजना आमरी की तुमा करना কিন্তু প্রভুর যে পরিকল্পনা আজকের জন্য এটাই, प्रभु असना नुआ करना कि जेमन आमा लाइफ मीटन झलका अकान चमका अकान लाइफ युक्तामा প্রভুর পরিকল্পনা এটাই যেন আপনার জীবন উজ্জ্বল হয়। हालेलुया হালেলুয়া। हालेलुया Hallelujah. और पे हालेलुया Hallelujah. तीन ओटी अब उसने क्या बात जीवन थी मार्शल जुमा কতজন আমরা চাই যে আমাদের জীবনে উজ্জ্বলতা আসুক, उना चमका होते हजुमा সে উজ্জ্বলতা যেন আসুক আমাদের জীবনে। आमेन Amen. हालेलुया Hallelujah. बड़े बुन तीन दबी नुआ नींद बांग पारोमोआ আপনারা জানেন যতক্ষণ না এই রাত পার হবে, नुआ नींद तीन दबी बांग पारोमो এই রাত যতক্ষণ না পার হয় मार्शल जो गया সেই দিনকে আসবে। मार्शल जो तुम पे मार्शल हो गया जुदी गप्पा अब मार्शल ये स्लाइब उनका ना যদি আগামীকাল আমাদেরকে দিনের আলো দেখতে চায়, तो प्रभु सुनाई दिखना कि परमेश्वर हमारा लाइफ खोना चेंज करना उना मतलब नींद चबा जरूर करना नहीं তাহলে প্রভু চায় যদি আপনি সেই আলো দেখতে চান তাহলে আপনার জীবনে অন্ধকার যেন দূর হয়ে যায়। हालेलुया হালেলুয়া। और नुईटा बुया नुई हमारा जीवन में परमेश्वर मार्शल कोई लगी আর এই ভাইকে বলছি প্রভু আপনার জীবনে উজ্জ্বলতা করতে চায়। हालेलुया হালেলুয়া। अने जीवन में परमेश्वर আর তার জীবনে ঈশ্বর न्यूता कोई चबाई के ना অন্ধকার শেষ করতে চায়। और बुझ बड़ा नहीं बुया कोई के ना আমি জানি না এই ভাইটিকে ने समस्या से करते हैं नहीं এর সমস্যা ভাই কি, ने परिवार से करते हैं এর पরিবার বা কি, लेकिन प्रभु आप लोग थे नहीं लेके ना কিন্তু প্রভু আমার কাছ থেকে সেই বাক্য বলতে চায় कितनी ही नुया जीवन को न्यूता तीन चबार या समय के ना আজকে তার অন্ধকারের জীবন শেষ হতে চলেছে। हालेलुया হালেলুয়া। अतिरे मार्शल इंजलदा আর যখন আমি উজ্জ্বল কিছু দেখছি, तो प्रभु हमारे जीवन रे প্রভু তোমার জীবনে और आज के इंजल तनु नुई बरात इंजल मिटे नुका अति बड़ा हेंदे रिवील के दपाले से इंजल के আমি नहीं হঠাৎ দেখতে পাচ্ছি তার চতুর্দিকে অন্ধকার একটা আকাশ যেন মেঘ যেন ছায়া রাখছে। और ये दर्शन नो इंजल के नहीं আমি একটা দর্শন দেখছি তার কাছে, मिटे हेंदे रिवील इंजल दा তার কাছে একটা অন্ধকার একটা মেঘ তার উপরে আছে। केना गोडीपा Yes. छे आर खदरी तिले दरिया Yeah, prophet. माशे खादोरा और तीरे ना रिवील इंजल के नहीं যখন আমি সেই মেঘটা দেখতে পাচ্ছি, इन द realms of the spirit आत्मा रे आयाम रे সেই পবিত্র আত্মার সেই অনুভূতি, उना रिवील इंजल दा मिटे जिनिस আর সেই মেঘের মধ্যে দেখছি फाइनेंस या नुकसान তার যে আর্থিক একটা সংকট, ऋण जो ऋण कर्ज कर्ज ऋण कर्जा कर्जा हम करना ঋণ সুদ সুদ হ্যাঁ সুদ चेप बता पे हैं সুদ সুদ সুদ। प्रभु रास्ता में छबाई समस्या तुम Jesus, প্রভু আপনার সমস্ত যে ঋণীকে শোধ করতে চায়। प्रभु हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. और आज का की चार ऑल इंजन दमी समान है আর আমি হঠাৎ আরেকটি দেখছি যে 4 লেখা আছে সংখ্যা। खुले पसे हमारे परिवार पे चारों ना तो भी बड़े हैं হতে পারে পরিবারে 4 জন আছে। ये प्रॉफिट है और आज का की चार ऑल इंजन लेके नहीं যখন আমি 4 সংখ্যাটা দেখছি, इसका तो फिर अप्रैल या मंथ इंजन लेके नहीं আর আমি একটা এপ্রিল মাসের যে মাস আছে সেটাকে দেখছি। पूछे इसके एकदम खुली तुम बेचारा कुछ समय लोगों जिनिस हाले हालेलुया 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 ओके अप्रैल मंथ हजू हजूते এপ্রিল মাস আস্তে আস্তে उगटा काला बादल कोण गेले कना मिटर फाइनेंस रे नुकसान যে আমি অন্ধকার ছায়া দেখছিলাম যেটা লোকসান ছিল, नुआ को प्रभु चोय कना है এটা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
और परमेश्वर की हमारे प्रभु कमी करना আর ঈশ্বর আপনার জীবনে কার্য করুন हर एक तनोल हर एक बंदे ये रब दी समस्त ये সমস্ত तुमरे বন্ধনকে যিশুর নামে फ्री दिखना আমি তাকে ফ্রি করতে চাই अपनी लाइफ को प्रभु जना भरी शिफ्ट दे समस्त ये तुमरे প্রভু যেন তার জীবনে आशीर्वाद বয়ে নিয়ে আসে रिलीज दे इस समय में भर प्रभु যেন তার জীবনে आशीर्वाद আসে यीशु मसीह तुमरे और पे आमेन Amen. रब पे आमेन Amen.